Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de GreedFall. En el último capítulo nos mataron, estoy cargando el último punto de control. Creo yo que de un solo golpe, pero no, mira, me quedaba esto de vida, así que vamos a darle a la poción. Antes de entrar, permitidme mirar cuántas pociones me quedan. Poción de salud, 6. No tengo otra forma de mirarlo, ¿no? Si estoy por aquí, en la rueda del ratón. Vale. Vale, me quedaba este de aquí. Todo. Este de aquí. Todo. Ay, me ha dado otra cosa, tricornio de cuero usado. Me acaba de dar otra cosa. Que, hostia, tiene más. Tiene más resistencia elemental, tiene esta, pero vale menos. Así que nada. Los guantes pierdo, aunque tiene resistencia elemental. Y todo lo demás, nada. Vale, íbamos por aquí, a ver. Yo no sé si por aquí puedo tirar. Hacia atrás y hacia la izquierda. Hacia atrás y hacia la izquierda, sí. ¿Dónde estaba él? Tócate las cojones. ¿No puedo venir por aquí? ¿Tengo que llevarlo a ese sitio o ese es donde estaba originariamente la misión? Es que no sé muy bien dónde tengo que llevarle. Ahora, no sé muy bien dónde tengo que llevarle. Sí. My cart, finally. Vale. I owe you my life. How can I ever thank you? Just do us the favor of never coming back. And stop this deceitful commerce. Have no worries Dame alguna about poción, that. hombre. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. 80 monedas de oro. ¿Ves tú? ¿Ves tú? Hemos hecho bien, joder. Ve a informar al embajador de la alianza. Vaya. Pues vamos para allá. Volver directamente a la embajada de la alianza. Mira. Quedarte aquí. No me ha dejado, tío. Corno usado, mano, espadín viejo, tampoco. Aquí no puedo escalar. Esto me lo había dejado antes, ¿no? Ese cofre. Vamos a ver. Izquierda y... por aquí. No entiendo muy bien el tema de las calles, pero entiendo que es así, así y ya llega. Izquierda y... Avanzadelo. Pasa, loco. Your Excellency. Lord de Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? No. Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Sérène is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Enfrentarte a él por su mentira o encubrir la vida del alquimista. Encubrir la huida. Yo soy un diplomático y no me enfrento. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the coin guard tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Sérène again. We'll eventually catch up with him
and deliver the punishment that his Si lo crimes pillan, luego deserve. quizá me pillen. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift Mola. for your voyage. I need to be going. Goodbye, 50 Excellency. monedas. Goodbye, Lord de Sade. Perfecto. 10.000, nivel 3. Nivel 3. Permítame usted que mire el personaje. Permítame usted. ¿Ves? En atributos. Ah, no tengo punto. Pero aquí sí tengo punto. Ah, vale. O sea, no siempre tengo puntos. Pues vamos aquí. O vamos aquí. Haré más daño con esto. Vamos aquí. Vamos a darle más todavía. Acero cruel. Sí. Sí, porque esta sí. Será inmovilizar el completo enemigo. Necesitamos 2 puntos. Bueno, ya llegaremos. Y esta de aquí. Vale, tengo arma nueva. Que es esta. Que hace más daño a la armadura. Pero tengo menos 9. Pero luego el aturdir es más. Es menor. No sé qué quieres que te diga. No, mira, la calidad. ¿Y por cuánto lo vendo? Por 47 y este por 37. Está claro que no. Casi que antes de irme debería... Resina de pino, ¿para qué sirve esto? Resina obtenida de pino. Es un ingrediente que se usa en ciencia para crear la mayoría de mezclas alquímicas. Ingredientes que se encuentran principalmente en estas regiones. Vale. Mineral de hierro en bruto. Espina. ¿Espina para qué sirve? Estas bayas rojas se recogieron de unos arbustos de espino. Un ingrediente que sirve especialmente en ciencia para crear pociones curativas y polvos de reanimación. Hostia, que bien. Estas bayas se encuentran en todas las zonas de la isla. Puta madre ya. Y mineral de hierro en bruto. Está claro que es para hacer espadas, ¿no? Se usa para fabricar... Mira, aquí pone signo de arma. Regiones de la isla. Se encuentra en la mayoría de regiones de la isla. Vale, perfecto. Telén, catedral, embajador. Vale, todo esto. En la del puente solo está el embajador de San y en Teleme el cardenal Oltornos. Con el puesto de embajador de Teleme para Sérène durante años. Vale. Bueno, pues ahora entonces, ¿qué misiones tenemos? ¿Qué misiones? Aquí no están las misiones, aquí. La gran salida tenemos como misión secundaria encontrar la forma de mover la carga y encontrar al contrabandista. Y si no, ya presente el capitán vasco. Cuando ya he avisado de que me voy a partir. Vale, vamos a acabar estas. Vamos a hacer este. Vamos a ver la carga. A ver qué tal se nos da. Oh. Todo recto. El mapa tomar por culo. Así que cojo a izquierda. ¡Pam! Hasta la embajada de Telem y todo recto. Izquierda hasta la embajada de Telem. DC Telem. Subcrédito instantáneo. Voy a dar especie. La embajada. Ay, era un poquito más por aquí. Tira para atrás. Y a la izquierda. Vendes. Hablar con ciudadana de Telem. Oh, hello, Your Excellency. Nada. It is an honor. Sí. Qué bien vistes, loco. Tengo una tía. Siempre no puedes pasar. Vamos, Kurt. Recto. Ah, mira, es aquí. Bueno, este es el de las armas. Quizá le podría vender todo lo que tengo. Don't you worry now. You'll get your Ay, no puedo, merchandise. no puedo todavía. Buah, mira los cuerpos ahí. Por la izquierda, ¿no? Ah, se largan enfadados. Cago en la hostia, tiene que haber mirado en la caja. 3 monedas de oro. Parte del puerto. A ver, hacia allí.
descubierto almacenes de los Nautas. Ah, los Nautas. Sí, ¿qué pasa? Perdón. Zona controlada por otras facciones. Esta zona va a encontrar una facción distinta a la tuya. Anda. Hay algunos lugares a los que tienes prohibido entrar. Un atuendo torso de la facción. Ajá. Te permitirá engañar a los guardias. También puedes intentar entrar haciendo uso del sigilo, pero si te descubre algún guardia, se producirá una respuesta violenta. La facción se verá afectada. Vale, vamos a ver si puedo entrar. Pero ¿y dónde está esto? Está aquí a la izquierda. Este señor del cursillo. ¿Hablo con este primero? Está claro que no puedo entrar. Voy por ahí. Barrio del puerto. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Toma. ¿Te lo dices? There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco, And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. Lewandowski. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Grumete, preguntar por los orígenes, preguntar por la ausencia de Constantín, pide ayuda con la mercancía. Vamos a preguntar sobre el grumete. ¿Cuándo lo vi por última vez? Y algún conocido en Sérène. When did you Por aquí. see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Sérène? Other than fellow Norts, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But Flavia yes, y Lauro. there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Fijo que la pasaba. Happy to be of some help. Preguntar por los Have you seen orejas. anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler. Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway?
Evitar dar demasiada información o hablar con franqueza. Evitar. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You Yeah, wouldn't, seguro. by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nautas. No one else may enter. Vaya. Interrogar órdenes sobre los herejes. Marchate, vamos a pedir. I have a ver, favor to ask before we leave. I'm Orles. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. Jodas. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the Tienes que formalities are long. registrarlas. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel, I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. well then, they'll have to wait. The next ship for New Sérène leaves in a month. Hellfire. Asqueroso, asqueroso. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? Va, que I ya te doubt encuentras it. lo que es. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tirfredi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse and noted on the manifest will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. Vamos allá. Preguntar sobre los Nautas, Tirfredi y el puerto de Sérène. Vamos a los Can you tell me Nautas, a que tenemos little que about entrar your allí. guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is sea-born. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Tirfredi, el puerto What de do you Sérène. think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime law holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Solo me queda este. Could you tell me anything about our destination? The island of Tirfredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars Madre mía, and todo el mundo habla maravillas de mines for Tirfredi. now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming, that will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. Vale, vamos para atrás. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Sí. ¿Cómo hacemos eso? Sí, no. Sí, perdón. Entre los nautas. Investiga la desaparición del novato nauta. Interrogar contrabandistas sobre los herejes. O altera el registro de barco en el capitán del puerto. Desastre de los guardias del almacén. Como secundaria.
Bueno, vamos a... Sí, vamos a dejar la cur un poquito de la principal que dice descubre dónde encontrar a Constantine. Vamos a hacer esta. El registro del barco capitán del puerto. Tengo que hacerme antes de... Y eso es ahí arriba. Para llegar ahí arriba, por aquí. Yo tendría que esperar a la noche. Por aquí no hay noche ni nada, ¿no? De hecho, no veo dónde hay una hora. No. Con lo cual, aquí nunca... Esto es de los nautas ya, loco. Do you have any idea how to get in there without being noticed? Ya. Let's take a look around the building. Está alrededor We del might edificio, puede find a que less haya una entrada conspicuous menos entrance. obvia. Amigo, vale. Es casi que por aquí entonces. Por aquí arriba nada. Ahí hay una escalera. Una escalera. Que subiría aquí. De aquí. No puedo ver más. No puedo saltar. If you wore a Naut uniform and you were able Un to keep uniforme your nauta mark hidden después de from la them, marca. Puede que they no might let dejen us in. entrar. Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be Tenemos clear. vía libre. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Bueno. Todos los guardias. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. Coño. They keep the official documents upstairs. To my health! See if you know how to use your weapon. Toma. Que hay otro, loco. Uno son los guardias, que es donde está, entiendo que encerrado. Y otro es el... Otro es esto, el manifiesto. If you wore a Naut uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in. Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. To my health! And death to the others! Loco, esquiva, te estoy diciendo. These are about to get... Y ahora es cuando viene el otro con el arma, ¿no? ¿Dónde está Kurt? Kurt. ¿Estás loco? ¿Estás bien? Te has subido de nivel, ¿no? Está ahí brillando. Cógelo todo, luego ya... A ver, ¿dónde está el manifiesto? Por aquí. La puerta principal, ¿no? Es que yo creo que aquí esa puerta sale fuera. ¿Ves? Esa puerta sale a la calle. Y yo busco el manifiesto. Forzar cerradura nivel 1. Esta habilidad no es bastante buena. Joder. Por aquí fue donde he entrado. Que no hay nadie.
Reforzar. Tampoco, ni siquiera de nivel 1. Tacho, ábrelo tú. Greenblood, do you need something? No puedo. I must leave you. Y no puedo llevar al otro. ¿En serio? Cambiar arma. Atrás, nivel de relación. No puedo usar este personaje. No puedo usar este personaje para que... Joder, macho. Sombrero, a ver, tenemos esta de aquí. Mira, sube, baja resistencia elemental, resistencia veneno y probabilidad de botín. Muy bien, me quedo con este. Tiramos para atrás, arma, tengo esta espada corta, no. Y este, no. Tiramos para atrás. Y aquí en la mochila... No. Nos queda una puerta, ¿eh? Solo esta de aquí. Sí, que está el manifiesto. Nada, no tengo. Hostia, aquí sí. Una de oro, botas y guantes de valor. Aquí está el manifiesto. No hay nadie, no hay nada. Y recoger llave de celdas. Oh, qué bueno. Y Here's the ship's examinar. manifest. We only need to add our merchandise to the list. Perfecto. Pues usar, ¿no? Montajes del barco en la que tenga el puerto. Ya está. Hecho. Ahora ya tenemos la llave de las celdas. Si salimos guay. No tengo nivel. Habrá que volver cuando tengamos el nivel. De momento no me han pillado. Está un poco raro el de este cuando sale de las puertas, ¿eh? El movimiento. ¿Dónde es la salida? Aquí. Salimos por la parte de atrás. Tengo la llave, con lo cual tendría que sacar estos tres. Hay una puerta de atrás que pueda entrar con la llave. Si por arriba. Sí. Almacén. Haces ese giro, atacarán cuando te vean y perderás su reputación. Torso de la facción. Perdón. Ah, he perdido mi reputación. Espérate, Kurt. Ay. Kurt, ven aquí. Madre mía, qué desastre. He perdido reputación. ¿Quieres subir de nivel? Está ahí como brillantito. ¿Te puedo subir de nivel yo? Aquí en alguno... Trabuco de caza. Bueno, sí. Galán de marinero. Uah, que sí. Galán de marinero. Pues entonces, ya con esto... Bueno, ahora ya he perdido reputación. Lo que no sé si con esto puedo cruzar los guantes de marinero. Y botas de marinero, ¿no? Y botas de marinero. Es peor. Pero a lo mejor hasta puedo pasar. Pero no me tendría que cubrir la marca esa, me ha dicho. Espero que la acabamos. Aquí es donde está. Bajamos. Igual que he entrado aquí. Oro. Vamos a ver. Por aquí ya no hay nada más.
que no voy a poder abrirlo. Por aquí no puedo salir. Pues por donde hemos entrado. Vamos a intentar ir. ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí que hay un guardia ahí. No entiendo nada. Vamos a probar. Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally! We were mira. starting to grow moss. Courage, me hearties. The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Informa a los porteadores. Coño, ¿dónde está eso? Informa a los porteadores. Por ahí no. ¿Ya tengo que entrar? No, porque aquí es donde vamos a entrar. ¿Y dónde están los porteadores, loco? Parece cerrador nivel 1 que no lo tengo. Baja. Descender. A ver, ¿dónde está? Aquí. Informa a los porteadores. Tal como baje. Lo que esto es preparar una vida con somníferos. Ahora ya. Vas, loco. Mira para aquí. Vale, más rápido. ¿Dónde? Por ahí, sigo reto. O tiro por aquí. Rodeo este y a la derecha. Qué bien, cuántas cositas. Nada, sé. Saquear guantes viejos reforzados sin munición. Perfecto. Ahí arriba es de donde vengo, ¿no? No, vengo de ahí. Arriba que habrá. Cositas. Chulas. No. Esencia de bestia. Oh. Descenderé. Descenderé. Yo creía que el de este era más de fantasía, ¿eh? Estaba ambientado en un reino así rollo. Voy a poner un poquito de aquí de vidita. Porteadores. Venga chicos, que esto está. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Reputación más 2. Como guardia de la moneda. Ahora con la contramaestra del cuartel de la guardia de la moneda en Nueva Sérène. Y esto es en... Aquí tengo taberna, descubre dónde encontrar a Constantín. Almacén, investiga la desaparición del novato. Y investiga aquí también. Aquí, en almacén o aquí. ¿Y qué más quests tengo? A ver, esto de aquí. Armadura, guantes reforzados. Son mejores, pero no mejores que estos. Bueno, ahora lo veremos. Porque esto no lo quiero todavía. ¿Me tengo que cambiar ya? Yo creo que ya sí, ¿no? Ya puedo volverme a poner.
La ropa. Pero espérate, vamos a... Mercancía de los guardias de la moneda. Ahora con el control del cuartel de la guardia de la moneda no va a ser en... Esto es aquí. Salida, descubre lo de Constantín. Falta esto, interrogar a contrabandistas agresores. Es que tenemos la llave de la cárcel, así que... Ponte aquí. La llave de la cárcel. Esto es hacia allí, ¿verdad? Hacia atrás, otra vez. Ahora aprovechemos, tío. Aprovechemos que estoy vestido de marinerito. Para interrogar. ¿Puedo entrar por ahí? La tontería, he descubierto esto. Vamos allá. Me pareció que era... Hola. Misión nota, interrogar cuando nos dices sobre las orejas. Aquí a la derecha. ¿Y dentro? Ah, no. Otra vez a la derecha. Aquí. ¿Ah? Hola. Hola. Encontrar, ¿no? Exacto. Visión nota, I've mira. seen a few escapes in my time, Madre mía, but I pero no never pensé que thought vivía I'd see alguien. someone go to all this trouble to break into a prison. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Dale la llave, punto. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Libela. Usar llave, forzar cerradura. Usar llave. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Estáis todos libres. ¿Qué pasa, bro? Dice que los mismos almacenes. A ver. Mira, coño, ahí. Ahí o por la escalera. Yo entraba aquí antes y aquí no había nadie. Ahora van a aparecer mágicamente. Y estarán arriba, ¿no? Y a la izquierda. Upa. Aquí no estabais antes. Who is there? ¿Quién anda ahí? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Sérène, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Preguntar sobre su investigación. Tell me more about your research.
What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias. The one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Su plan de huida, la posibilidad de llegar a un acuerdo con Sérène. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It serves no purpose. It's our lives they are after. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Arrestarlos, proponernos hablar con el embajador de la Alianza del Puente o dejar que se marchen. Proponerles hablar con el embajador de la Alianza del Puente. ¿Por qué ha salido esta opción? Porque normalmente es o arrestarles o dejar que se marchen. Pero ponerles hablar, vamos a ver. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Vale. Y el embajador, bueno, el embajador no lo puedo ver ahora. Va. Vamos allá. ¿Dónde está el embajador? Lejos, ¿no? Aquí, exacto. No hay un... Mostrar en el diario. Estoy dando con el botón de en medio. Para mostrar en el diario. Va. Que tengo que hacer todo el camino de vuelta. Bueno, los juegos de rol ya suelen ser eso, ¿no? Te pasas pateando aquí media vida. Es por aquí. Va por aquí. No se cansa, ¿no? Yo puedo correr aquí infinitamente. Que nos chocamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Madre mía.
¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sérène. Estamos. ¿Qué pasa, loco? Your Excellency. Lord de Sade. Otra vez tú. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthäus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Sérène. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. ¿Ya está? ¿Sin más? I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. We owe you our lives. We are eternally Menos mal. grateful. No quería volver. It was tío. nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. Vale. It's not much, but Con mucho it is gusto all te lo that we cojo. possess. Farewell. You Toma, have a 80 kind pavos. heart, Greenblood. It'll be the Bueno, end embajador of de you, Tenemos, but ¿verdad? that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the Tampoco. only one with a tender heart. ¿Y por qué tengo que informar ahora? Ah, claro. Decirle que se han escapado o algo así. Venga, va. Si acabamos con esta rama. Este loco aquí, ¿qué hace? Bueno, claro, son los de la religión. ¿Qué pasa, tío? Good day, Excellency. Sir Sí. de Sade, to what do I owe the pleasure? Pues mira, ¿cómo te lo digo? ¿Se han escapado? Aquí estamos. It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Contaré la verdad, dice. Madre mía, si me estoy volviendo un mentiroso. Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is Que te den, truly hombre, que te regrettable. den. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Anda, tomar por culo con tu religión. ¿Qué le puedo preguntar a este? La situación tener en sus relaciones con la Alianza del Puente. I must be going. Hasta luego. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Vale, ¿y qué tenemos ahora entonces? Descubre dónde encontrar a Constantín. Sí, no, porque ese quest ya. Este de aquí, pa, ya está. Guarda la moneda. Prepara una bebida somnífero, bebida adulterada, 0 de 1. Sí, porque directamente me he desplazado. Con el contramaestre del cuartel de la moneda con una nueva Sérène. Investiga la desaparición del novato y luego lo de Constantín. Bueno, pues nada, entonces estas misiones las haremos en un próximo episodio. Muy bien, espero que os haya gustado. Hasta luego.